Lamshu jatano Swrangchati Kokborok Koktwma nongri logi tongwang onita tini Kokborok Koktwma rakangkha. Hasani Montreokra Professor Dr. Manik Shahani Majak Mumbai Madhyamik ti kusuk madhyamik amchak mugo kaham number mani pas sengjak rang srengnai rokna boramia farjakha. তিনি জুলাই তালে নিচিতক শালমারি 4 সাল বুবাগরাখর আকলিনি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন হাসনি মন্ত্রিয়করা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহানি মানজাক মুম্বাই তিপ্রাসা রং স্রংনাই চিক রগনি বিসিঙ্গ হস্টেল তঙ্গৈ মাধ্যমিক তেই কুচক মাধ্যমিক আমচক মুঙ্গ কাহাম নাম্বার মানি 5 संजाक রগ্ন বরম ইয়াফারজাখা বরম ইয়াফারমং পান্দাও হাসনি মন্ত্রিয়করা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহানো কারিব ফাই মানজাক মানি নুকজাখা বিজেপি হাস্টে জেনারেল সেক্রেটারি ডক্টর বিপিন দেববর্মা তিপ্রাসা হামক্রাই মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা খবই হাসনি মন্ত্রিয়করা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা tunggu juda-juda adong rok oshalo kabangma rong srengnai rokno borom yafarjakha মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহাত্মা গান্ধীর যে জন্ম বার্ষিকী 2 অক্টোবর 2024 উনি ঘোষণা দিয়েছেন ভর্তি আবার জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান যেরকম নাম সেরকম কাম যে প্রতিটা গ্রাম আমাদের দেশের শক্তি গ্রামকে উৎকর্ষ মানের বানাতে হবে কারণ সেখানে আবাসন নির্মাণ সেখানে রাস্তাঘাট সেটা ঠিক হোক সেখানে বিদ্যুৎ যেন পৌঁছয় এবং ইলেকট্রিসিটি যাতে আমাদের সৌর বিদ্যুৎ তৈরি হয় সেই বিষয়গুলো করা হচ্ছে বিভিন্ন মেডিকেল যেখানে হসপিটাল নেই বিভিন্ন জায়গায় সেখানে ভ্রাম্যমান যাতে মেডিকেল ইউনিট তৈরি হয় হোমস্টে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র সেখানেও যাতে আপগ্রেড করা হয় এবং পানীয় জলের কথাই আমি বললাম সেখানে প্রতিটা জায়গায় 100% স্যাচুরেশন করে যাতে পানীয় জল নিয়ে যেন কোনো অবস্থায় সেখানে কম্প্রোমাইজ না করা হয় সেই কারণে এই উৎকর্ষ গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান সেটা চলছে Hasni Montreokra Professor Dr. Manik Shahani Yakbai Tripura Cricket Association Katal Life Member Unsak Rokna Boromia Farjakha তিনি জুলাই তালে নিচিতক শালমারি 4 সাল বুবাগরাখর আগলিনি করংসা হোটেল ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন কতাল লাইফ মেম্বার अंसाक রগ্ন বড় ইয়াফারজাখা আওয়াই বাক্সা ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন কতাল কাসাম খবই যত লাইফ মেম্বার রগ্ন লগিয়তে গেট টুগেদার মালেমং পান্ডা খাইলাইখা কাসনাইতক পান্ডা সংসামংনি বিসিংতি পান্ডাও নারবাই অকরা আঙ্গি থাংমানজাকিকা হাসনি মন্ত্রকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ থংমং তাংবেদিনি মন্ত্রী টিংকরই ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন কমিটিনি কাসকো তাংফাং খবই kubuni adongrok oshalo kok satani hasri montriokra professor dr manik shah sheikharka hasteo kabangma karisu gyan khungni cherairo juda-juda jengjal mani bo amjokmugo 99% mani tongbayo abahaikeno hasri cricketer rokbo kabangma tongo cricketer rokno soi lama phunu sekangai talangnani nangna association hastini chela borirok chubachuni ya foloboi rinani nangnai hini sheikharka hasri montriokra professor dr manik shah অনেক সময় আমরা খবর পাই যে একটা গরিব ছেলে বা মেয়ে 99% পর্যন্ত সে পাচ্ছে মানে পড়াশোনার ক্ষেত্রে সেটা মেট্রিকে হোক বা 12th ক্লাসে হোক বা 10th ক্লাসে হোক তো এখানে যদি আমি সর্বভারতীয় স্তরে আমি দেখি তাহলে এত সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও এত টাকা পয়সা দেওয়া সত্ত্বেও তাদের যখনই আমাদের প্লেয়ারদের পাঠানো হয় সেখানে 5 স্টার হোটেল স্টাইলের সেসব হোটেলে ওনাদেরকে রাখা হয় এবং এখন আমাদের গার্জিয়ানরাও কিন্তু সাংঘাতিকভাবে মানে ছেলে মেয়েদের ক্রিকেট খেলার জন্য সবাইকে উৎসাহিত করে পূর্ণ খেলাতে কিন্তু উৎসাহিত করে না মন্ত্রী টিংকরনি মানজাক মুম্বাই খোয়াই হাই সেকেন্ডারি রংনকনি সিনথেটিক থং খলাব চেঙ্গি রজাখা ফুটবল বাতাইমো জুলাই তালি নিচিতক শালমারি 4 সাল শারিক দামবরি তামি তংমনি জরাব খোয়াই ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনে লুয়াজি মুম্বাই সচিন্দ্র দেব স্মৃতি আন্ত ক্লাব ফুটবল বাতাইমো মথং জাখা অ বাতাইমো ন চেংসি রফরেঙ্গै থাং মানজাকিকা হাসতে হাপাংনি থংমং তাংবেদিনি মন্ত্রী টিংকরই তঙ্গ এমএলএ কল্যাণী রায় খোয়াই হাঙ্গরফা রজত খবই খোয়াই হাঙ্গর পুলিশ সুপার রানা দীপ্ত দাস খোয়াই ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনनि কাসকো সমীর দাস দেখুবনি আদংরক অশাল আন্ত ক্লাব ফুটবল বাতাইমুগ কাইচিসা টিम পার্টিসিপেট খাইনাই তে অ বাতাইমুগ বাতাইলাইনাই খোয়াই হাঙ্গর পুলিশ বাই তে লেম্বুরা বুলেট ক্লাব আমাদের রাজ্যে বিগত 6-7 বছর অর্থাৎ এই সরকারটা আসার মাত্র 7.5 বছর তার মধ্যে কোভিডের কারণে 2 বছর খেলাধুলা তেমন একটা হয়নি রাজ্যে তারপরেও যদি দেখি আমরা 5 বছরে আমাদের রাজ্যের সফলতা কিন্তু অনেকখানি এই রাজ্যে একদিকে যেমন স্পোর্টস পরিকাঠামো যে মাঠটা দাঁড়িয়ে আপনারা খেলছেন দাঁড়িয়ে আছেন খেলোয়াড়রা এই মাঠটা সহ এইরকম আমরা 15খানা মাঠ তৈরি করেছি যেখানে গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এরকম মাঠ আমাদের আগে আমরা কোনোদিন ভাবিওনি আমাদের রাজ্যে এরকম সিনথেটিক ফুটবল ক্লাব মাঠ তৈরি হবে
মন্ত্রী কিশোর বর্মননি মাজাক মুম্বাই সারসাল মাতঙ্গিনি প্রীতি লতাব ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি তি ককজাব খাইলেখা হাকতর হাপাংনি ফাইসিংতৈ ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি यासगै नाहारजाकमानि नेशनल एडुकेशन पॉलिसी यासगै नाहारजाकमानि यागुलो बिसिबा पुंगनानि थांगै तंगो कताल एडुकेशन पॉलिसी ताबुक सजराति तामतामा स्लाइमुं तबुखा आबरुनति चेरिनाय तंगो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ कताल एडुकेशन पॉलिसी तुयै चारसलो आगरतलाब नांकुकमानि ककजाब लाइखा अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघनि लुआचि मुंबाई बोबाग्राखर आगुलिनि मातंगिनि प्रीतिलता हल आरो थांमानजागिखा मंत्री किशोर बर्मन तंगो जुदा जुदा तांगबेदिगनि तांगफांग्रक असालो कक साथानि मंत्री किशोर बर्मन साइक नारगा जेसा हाकतरब हामक्राइनि बागै नांगौ रों जेसा हाकतर हामक्राइनि बागै तंगनानि नांनाय रोंनि सेबसाब तै रोंनि हामक्राइ ओंनानि नांनाय रों बेलायखिनो नांगौ हायनि बागै भारत हाकतरनि मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी हाकतर गोनांगै कताल एडुकेशन पॉलिसी चेंगै रुमानि कताल एडुकेशन पॉलिसी बिसिबा पुंगनानि थांगै दंगो कताल एडुकेशन पॉलिसी न चेरै नायमुंनि सामुंग अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ चेरै नायमुंनि बारजा यासगै काहाम सामुं खलायका हनै साय खनारखा मंत्री किशोर बर्मन आबैबा अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ न हामबाया फरका मंत्री किशोर बर्मन আজকের এই প্রোগ্রাম এটা অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘে তারা আয়োজন করেছে। তো আজকের এই প্রোগ্রামের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের দেশে 2020 সালের 29শে জুলাই যে জাতীয় শিক্ষানীতির অনুমোদন হয়েছে, তো প্রায় 5 বছর হতে চলল। এই 5 বছরে আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতির যে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলো রাখা হয়েছে সেগুলো কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে সেটার অনুবর্তন এই সংগঠন করছেন। আমি প্রথমেই এই সংগঠনকে এত বড় একটা মহতী উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আমি অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তো সেই বিষয়ে আজকে আমাদের সারা দেশে আমরা জানি যে মাননীয় মোদিজি এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত গঠন করার জন্য আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি দেশের মধ্যে প্রণয়ন করেছে। কারণ আমরা জানি যে যেই কোনো দেশ কিংবা রাষ্ট্র কিংবা সমাজকে যদি উন্নত করতে হয় তাহলে সেই দেশ সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের জনগণকেও কিন্তু শিক্ষিত এবং সুশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে, আর তার জন্যই এই প্রচেষ্টা, এই জাতীয় শিক্ষানীতি। ए दीदी मेरा माची लो ना, इसको तो HIV है। अब नहीं चलेगा, इसे गिफ्ट ना लेना, इसे तो HIV है ना। अब नहीं चलेगा। HIV स्टेटस के कारण भेदभाव करना अब नहीं चलेगा, क्योंकि HIV साथ उठने बैठने, साथ खाने पीने और हाँ गिफ्ट लेने से नहीं फैलता। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। खुलुमका हासनी लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेखिनो काहाम सेब तुबि फाइका सेन्ट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हासने फातरा थाया कारनो हायुं बेरनि शाकदुक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेखिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेब साब तंगो ते टेस्ट खाय रिजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते आबाशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरमना चेन्नईनि स्पेशलिस्ट डॉक्टर फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशननि फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदुक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनै फायदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदुक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके करंदि तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562।
St. Joseph's Hospital, Agartala, is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female, and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography, and all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha St. Joseph Hospital Agartala Omo Kaisa Kaham Hospital Oro Kaham treatment ungo operation facilities rok tongo every month Chennai ni specialist doctor hayo treatment khaipayo Kubni Hospital login sulai oro kisha rangbaino Kaham treatment ungo all types of investigation blood test x-ray scan ungo 24-hour doctor facilities tongo tai bo kaham kai saiman nani bagai tin hospital of hai visit khlaimano hambai Hello, my name is Dr. Neelam Ahmed, and I am the Managing Trustee of the Dhanvantri Group of Institutions. Here, I would like to share with you our journey. I am a medical doctor who studied in MS Ramaiah Medical College. In 2003, my husband and I started the nursing colleges, the Dhanvantri Group. We started with nursing, but today we have several courses and programs: allied health sciences, pharmacy, management studies, paramedical. And the good news is that today we started our Dhanvantri Multi-Speciality Hospital. We have very good, experienced and well-trained faculty who take care of the students like their family members and are excellent in their teaching. Our students, after passing out, do very well, and they are placed very well in hospitals across the world as well as India. We have excellent teaching facilities for our students, including full-fledged labs. We have all affiliations and approvals from the government. Our campus is easy to access as it is at a walkable distance from the Chikpanawar railway station. Haste hani by thangjak kabangma lahar kotor rokno RCC lahar khlainani bagai Central Minister by Kok Halaijak Shaka Dilini Kifli Faimayagulo AP Biplop Kumar de
তালে নিচিদক সালমারি চাশাল হাস্তেও কিফলি সক পাইখা এমপি বিপ্লব কুমার দেব সংসদ হাইকেবা পার্লামেন্টনি বাদল অধিবেশন থাংমাनजागिना बागै दिल्लीयाव थांमानि हासनि कचा मन्त्रियकरा तैताबुनि लोकसभानि एमपि बिप्लब कुमार देब चाशल हास्तेव किफली सक पाइखा अचल एमपि बिरखुं खलाब कोक्तमा थुमनानि बसकांगाव फै एमपि बिप्लब कुमार देब साइखना रखा दिल्लीयाव थांगै हासनि जुदा हामक्राय तयै जुदा मन्त्रि बाय कोकब्रक सालायजाकब सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी बायबो मालायखा तै हास्तेवाव लाहार कतर स्रामुंग्रगनो तयै कोकब्रक शाखाहानि साइखना रखा एमपि बिप्लब कुमार देब कक सातानि एमपि बिप्लब कुमार देब बते बसाखा नर्थ ईस्ट गनांगै गोबां वातै वावो आरनि बिसिंग त्रिपुरा हास्तेव गोबां वातै वामानि जारि लाहार कतरक देराय थांबायखा हानि बागै सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी बाय मालायै लाहार कतर रगनो आरसीसी खलायनानि बागै ककरक शाखाहानि साइखना रखा गोजाम मन्त्रियकरा तैताबुंनि एमपि बिप्लब कुमार देब ते सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी लाहार कतर रगनो स्नामनानि बागै नायकलनानि बागै कताल कमिटि खानानि कक रिखा सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी असल कक साना थाङै एमपि बिप्लब कुमार देब बते बसाखा बोबाग्राखर आगलियो लाइट हाउस स्नामनानि बागै सामुं मोथागजाक रांनि बागै फियाबा रां फाइका हिंगे ताइसा आ सामुं जेङै रोजागनाय हनै सावै खिनारखा तै आ रांनि बागै सेंट्रल मिनिस्टर बाय ककब्रक साजाक हनैबो सावै खिनारखा हास्तिनि गोजाम मन्त्रियकरा तैताबुंनि एमपि बिप्लब कुमार देब असालो कक साना थाङै एमपि बिप्लब कुमार देब बते बसाखा सालकिसानि बिसिंग प्रदेश बीजेपीनि कताल कास्कुनि चंगमारि ओंनानि थाङै तंगु कताल कास्कु चंगै नाहाजागनाय दातिनो हनै सावै खिनारखा एमपि बिप्लब कुमार देब राज्यের জন্য বেসিক্যালি ত্রিপুরার জন্য যে ত্রিপুরা পুরো নর্থ ইস্টেই প্রচুর বৃষ্টি হয় যেই কারণে বিটুমিনের রোড তৈরি করা হলে সেখানে রোডগুলো খুব তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যায় তার জন্য আমি नितिन गडकरीजीके বলেছি যে আপনি নর্থ ইস্টে তো করুন ত্রিপুরাতে আগামী টেন্ডারগুলি এনএইচের যতগুলো রোড হয় সেগুলো আরসিসি রোড করুন তাতে আর মেনটেন্যান্সের দরকার পড়ে না কমসে কম 10-15 বছর 20 বছর রোডগুলো ঠিক থাকবে কলকাতানি হাবাপাইজাক চিফ জাস্টিস দেবাশিস कर गुप्तनि माजाकमुंबाई टाउन हल नग सेमिनार पान्दा खलायलायखा सारा भारत आईनजीबी यूनियन त्रिपुरा हास्ते कमिटिनि लुआजी मुंबाई 3 जुलाई तालनि नैथि दक सालमारि चा साल आगरतला टाउन हल नग सालचानि बागै सेमिनार खलायलायखा सेमिनार थांमानजाखैखा कलकाता हाईकोर्टनि हाबापाइजाक चिफ जस्टिस देबाशिस कर गुप्त बानजाखा एडवोकेट विकास रंजन भट्टाचार्य खबै लुआजिराय मथानि जेनेरेल सेक्रेटारि हरिबल देबनाथ तैतंगु जुदा जुदा आदंग्र সংখ্যালঘুদের উপর অথবা যে কোনো আক্রমণ ধর্মের ভিত্তিতে যে আক্রমণ সেটাকে আমরা সহ্য করব না বরদাস্ত করব না তার বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করে আসছি আমরা গণতন্ত্রের পক্ষে অগণতান্ত্রিক কাজকে আমরা সমর্থন করতে পারি না আমরা সমাজতন্ত্রের পক্ষে ন্যায় বিচারের পক্ষে এই জন্য আজকে আমরা মনে করেছি যে সারা ভারতবর্ষের মানুষ যদি ঐক্যবদ্ধভাবে এই সমস্ত অগণতান্ত্রিক কাজের বিরুদ্ধে এবং বর্তমান কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার যেভাবে দেশটাকে এবং রাজ্যটাকে পরিচালনা করছে তার বিরুদ্ধে যদি শক্তি গড়ে তোলা না যায় লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে তাহলে মানুষ আরো বিপদগ্রস্ত হবে দেশ আরো বিপন্ন হবে সংবিধানটা টিকবে না দেশটা ধ্বংস হয়ে যাবে মানুষ আমরা বাঁচতে পারবো না लेफुंगा पुलिस बाय सिदिकरान याक्तुन खलायनाय फातार हासनि बोरि खरगनै रमजाखा तैमानखा 20 केजि सिदिकरान हायनो हाय मालखुंग रुतुक मुंखलायमानखा गोबांमा रां मरगनि सिदिकरान रमजाखा याक्तुन खलायनाय बोरि खरगनै लेफुंगा थाना बाय खबजाक लेम्बुचरा मोहनपुर बुकास्ते पुलिस टांगफां हाबानक बसकांग पुलिस रक मालखुं चिकिं खलायमा जरा सिमनानि सिमि आगरतला थानाय TR 01C1306 नम्बरनि CNG बास मालखुंग रुतुक मुंखलायमानखा 20 केजि सिदिकरान तै रमजाखा फातार हासनि फाइजाक सिदिकरान याक्तुन खलायनाय बोरि खरगनै बरगंखा आसामनि करिमगंजनि बरगनो रमैलायखा लेफुंगा थानानि पुलिस तै आ रमजानाय बोरगनि थानि फेक आधार कार्ड कोक्तमा साइमानखा रमजानाय बोरि लाइथांजाक फार्स्ट लभर रेल तै खलायै हास्तेव सफायलायमानि 3 जुलाइ तालनि नैथिदक सालमारि जा साल फुंग मोहनपुर थांलायखा तै आबनि यागुल सिदाय थाना बाय खबजाक मोहनपुर शनितला आमचियाव दंनाय सिखला खरगसानि थानि
Shidi Pai Borok Kiflei Tonglaimani Fiaba Ramjakha Lefunga Thanani Osi Shohadev Dasni Tefangbai Police Rock by Koktwma Thumani Baskango Faye Lefunga Thanani Osi Shohadev Dar Shaikna Rakha Ramjaknai Boridogni Thani Manka 20 kg Shidi Gran Tei Aboni Hati Rangmari 1 lakh hai Angnai Hini Shaikna Rakha Tei Boroni Bumugoi NDPS Kerongni Bishingti Mamla Yazagai Nahar Kahane Shaka Lefunga Thanani Osi Shohadev Das অ্যাকচুয়ালি আমরা প্রত্যেক দিনের মতো আজকেও লেম্বুছড়া এলাকার সামনে চেকিং চলছে। হ্যাঁ, আমিও স্পটে ছিলাম। তো চেকিং করার সময় একটা বাস গাড়ি আছে মোহনপুর দিক থেকে, তখন বাস গাড়িটাকে আমরা চেক করলে ওই গাড়িতে দুইটা মহিলাকে দেখতে পাই এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে তাদের কাছে দুইটা ব্যাগ পাওয়া যায়। ওই ব্যাগের মধ্যে একজন মহিলার কাছে দুইটা প্যাকেট আর একটা মহিলার কাছে দুইটা প্যাকেটের মধ্যে গাঁজা পাওয়া যায়। তখন আমরা এগুলি অ্যাজ পার প্রসিডিউর এগুলি আমরা বাজেয়াপ্ত করি এবং তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে কেস রেজিস্টার করা হবে। পরিমাণটা কত এবং বাজার মূল্য কত হতে পারে? আনুমানিক 20 কেজি এবং বাজার মূল্য আনুমানিক 1 লাখ টাকা হতে পারে। তাদের বাড়ি কোন জায়গায়? তাদের বাড়ি শিলচরের করিমগঞ্জ। ए दीदी मेरा माची लो ना, इसको तो HIV है। अब नहीं चलेगा। इसे गिफ्ट ना लेना, इसे तो HIV है ना। अब नहीं चलेगा। HIV स्टेटस के कारण भेदभाव करना अब नहीं चलेगा, क्योंकि HIV साथ उठने बैठने, साथ खाने पीने और हाँ गिफ्ट लेने से नहीं फैलता। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। खुलुमका हसनी लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फैका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हसने फातरा थाया करनो हायुं बेरनि शाकदोक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदोक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेबसाब तंगो ते टेस्ट खलाय रिजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते आबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरमना चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदोक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंगसिनाय फायदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदोक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके गंगदि तलावो एबा खामाव रजा ककदोक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदोक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month second Tuesday.
We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha St. Joseph Hospital Agartala Omo Kaisa Kaham Hospital Oro Kaham treatment ungo operation facilities rok tongo every month Chennai ni specialist doctor hayor treatment khaipayo Kubuni Hospital of Sulai Oro Kisha Rangbaino Kaham treatment ungo all types of investigation blood test x-ray scan ungo 24-hour doctor facilities tongo Taibo kaham kai saiman nani bagai tin hospital of hai visit khalaimano hambai. Hello, my name is Dr. Neelam Ahmed, and I am the Managing Trustee of the Dhanwantri Group of Institutions. Here, I would like to share with you our journey. I am a medical doctor who studied in MS Ramaiah Medical College. In 2003, my husband and I started the nursing colleges, the Dhanwantri Group. We started with nursing, but today we have several courses and programs: allied health sciences, pharmacy, management studies, paramedical. And the good news is that today we started our Dhanwantri multi-speciality hospital. We have very good, experienced and well-trained faculty who take care of the students like their family members and are excellent in their teaching. Our students, after passing out, do very well and they are placed very well in hospitals across the world as well as India. We have excellent teaching facilities for our students, including full-fledged labs. We have all affiliations and approvals from the government. Our campus is easy to access as it is at a walkable distance from the Chikpanawar railway station. Tenin bagai Kokborok Koktwma musukna uli Koktwma saimana bagai coyakari naitung di Swrangchati hambai.